अब्दुल्लाह बिन कलाबा नाम के एक आदमी का ऊंट गुम हो गया। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया और ऊंट की तलाश में निकला। वो दिन रात आसपास के इलाकों में उसे ढूंढता रहा। क्या तुमने मेरे ऊंट को कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन उसे वो ऊंट कहीं न मिला। ऐसे ही तलाश करते करते वो अदन नाम के शहर से दूर एक जंगल में चला गया। जब वो इस जंगल के काफी अंदर तक चला गया तो अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। उसे दूर जंगल के बीचों बीच एक शहर नजर आया। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि शहर के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है। शहर के आसपास बहुत सी ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं और उन इमारतों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं। यह देखकर अब्दुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि इस शहर के अंदर जाकर पूछता हूं, शायद मुझे यहां अपने ऊंट की कोई खबर मिल जाए। लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जितना वो आगे बढ़ता गया उतना ही उसे अजीब लगने लगा कि इतना बड़ा शहर सामने है मगर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। उसने अपना ऊंट जिस पर वो सवार होकर आया था उसे शहर के बाहर ही एक तरफ बांध दिया और एहतियात के तौर पर तलवार हाथ में पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो उसे दो बहुत बड़े दरवाजे नजर आए। फिर जब वो दरवाजों के करीब गया तो उसके कदम रुक गए और वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। वो दरवाजे इतने ऊंचे और इतने बड़े थे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े दरवाजे नहीं देखे थे। और वो दरवाजे किसी आम लकड़ी के नहीं बल्कि एक कीमती और खुशबूदार लकड़ी के बने हुए थे और उन पर जगह जगह लाल और जर्द याकूत जड़े हुए थे। उन याकूत पत्थरों की रोशनी से पूरा दरवाजा जगमगा रहा था। वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। जो मंजर उसने वहां देखा वो उसकी सोच से कहीं आगे था। पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े महल और शानदार इमारतें बनी हुई थीं। यह कोई आम मकान नहीं थे बल्कि सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए महल थे। दीवारें खालिस मोतियों से जगमगा रही थीं। याकूत और जुमर्रिद के पत्थरों की चमक चारों तरफ रोशनी फैला रही थी। उन इमारतों के पिलर जबरजद और सुर्ख याकूत के पत्थरों से बने हुए थे। उन महलों के ऊपर जगह जगह खिड़कियां बनी हुई थीं। हर खिड़की सोने और चांदी से बनी हुई थी और मोतियों से सजी हुई थी। उन महलों के आसपास शानदार बागात थे। हर तरफ हरे भरे दरख्त खड़े थे और उन दरख्तों पर हर तरह के फल लगे हुए थे और दरख्तों के नीचे नहरें बह रही थीं। ये सब कुछ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये वही जन्नत है जिसका अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादा किया है। फिर वो खुशी से कहने लगा कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने दुनिया ही में मुझे जन्नत दिखा दी। फिर उसने उन कीमती पत्थरों और मोतियों को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत ही थोड़े से निकालने में कामयाब हुआ क्योंकि वो बहुत ही मजबूती के साथ जड़े हुए थे। उसने याकूत और जुमर्रिद के बड़े पत्थरों को भी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। फिर जो कुछ उसके हाथ लगा वो लेकर वापस अपने ऊंट की तरफ गया और उसी रास्ते से वापस चल पड़ा जहां से वो आया था। जब वो यमन वापस पहुंचा तो उसने लोगों को सारा वाकया बताया और उन्हें वो पत्थर और चीजें दिखाईं जो वहां से वो लाया था। ये सुनकर लोग बहुत हैरान हुए और हर तरफ ये खबर फैल गई कि अब्दुल्लाह बिन कलाबा ने एक जन्नत जैसा शहर देखा है। और इस तरह ये बात उस दौर के खलीफा मुआविया तक पहुंची। खलीफा ने अपने एक गवर्नर को लेटर लिखा और उसे कहा कि उस आदमी को मेरे पास भेज दो जो अजीब शहर देखकर वापस आया है। जब अब्दुल्लाह बिन कलाबा को खलीफा के पास लाया गया तो उसने उसको अकेले में बुलाकर सारी तफसील पूछी। अब्दुल्लाह ने पूरा वाकया सुनाया और बताया कि वहां ऐसे महल और इमारतें थीं जो सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और जुमर्रिद से बनी हुई थीं। बागों में हर तरह के फल लगे थे जिनके नीचे नहरें बह रही थीं और पूरे शहर में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वहां पर कोई इंसान नहीं था। यह सुनकर खलीफा हैरान रह गया। फिर उसने काबल इबादा नाम के आदमी को बुलाया जो पुरानी किताबों का इल्म रखता था और उससे पूछा, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि दुनिया में कोई शहर ऐसा भी मौजूद है जो सोने और चांदी से बनाया गया हो, जिसके पिलर जुमर्रिद और याकूत के हों, इमारतें और खिड़कियां मरवारिद और मोतियों से सजी हों और दरख्तों के नीचे नहरें बहती हों? काब ने जवाब दिया, हाँ,
یہ شہر عاد کے بیٹے شداد نے بنایا تھا، وہی عاد جس کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ عاد کے دو بڑے بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے مر گیا، لیکن شداد نے جوان ہو کر اپنے باپ کی حکومت سنبھال لی اور بادشاہ بن گیا اور پوری دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ شداد کو کتابوں اور علم کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت نئے قصے اور کہانیاں پڑھتا اور سنا کرتا تھا۔ جب وہ جنت کے منظر کی تعریف سنتا، جس میں زمرد اور یاقوت کی عمارتیں، مروارید سے سجے ہوئے محل اور خوشبودار لکڑی کے فرش ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا میں بھی ایسا شہر بنایا جائے۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خواب کا شہر حقیقت میں بنائے گا۔ اس نے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس شاندار شہر کی تعمیر کریں، اور ان 100 میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ 1000 مزدور بھی مقرر کیے گئے تاکہ کام جلدی مکمل ہو۔ شداد نے ان سب سے کہا کہ ایک جنگل میں سب سے اچھی اور بہترین زمین تلاش کرو اور وہاں میرے لیے ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنا ہو۔ یہ حکم سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنا زیادہ سونا، چاندی اور اتنے قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ ایک آدمی نے ہمت کر کے شداد سے پوچھا، بادشاہ، اتنا سونا، چاندی اور قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ بادشاہ سلامت، اتنا سارا سونا، چاندی اور قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ شداد مسکرا کر بولا، شاید تم نہیں جانتے، دنیا کے سارے ملک میرے قبضے میں ہیں۔ ہر ملک میں میرا بندہ بھیجو اور وہاں کے سونے اور چاندی کے خزانوں میں سے جتنا کام آئے لے لو۔ اس طرح وہ لوگ 10 سال تک ہر ملک سے قیمتی سونا، چاندی اور قیمتی پتھر جمع کرتے رہے۔ پھر اگلے 300 سال تک وہ شہر بنتا رہا۔ جب شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو لوگوں نے شداد کو خبر دی کہ کام ختم ہو گیا ہے اور وہ شہر بالکل ویسے ہی بن گیا ہے جیسے وہ چاہتا تھا۔ پھر شداد نے حکم دیا کہ اس شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دو تاکہ کوئی بھی آسانی سے اندر نہ آ سکے، اور اس دیوار کے چاروں طرف ہزاروں درخت لگاؤ تاکہ شہر کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے۔ لوگوں نے شداد کے حکم کے مطابق سب کچھ تیار کیا۔ جب سب کام مکمل ہوا تو انہوں نے دوبارہ اسے خبر دی کہ ہر چیز اپنے مقام پر ہے اور شہر تیار ہے۔ شداد نے پھر حکم دیا کہ لوگوں سے کہو اس شہر کی طرف جانے کی تیاری کریں۔ لوگ 10 سال تک سفر کے لیے سامان اور ضروری چیزیں تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن وہ اس جنت جیسے شہر کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ لیکن جب وہ اس شہر کے قریب پہنچا اور صرف ایک رات کا سفر باقی تھا تو اللہ نے آسمان سے ایک گرجدار آواز بھیجی۔ یہ آواز سن کر شداد اور اس کے تمام ساتھی فوراً ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود شہر میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی داخل ہو سکا۔ پھر کعب نے بتایا کہ میرے علم کے مطابق نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک آدمی اس شہر میں داخل ہوگا جس کے بال سرخ رنگ کے ہوں گے اور اس کا قد چھوٹا ہوگا، اور وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں شداد کی اس جنت تک جا پہنچے گا اور پھر اس کے اندر داخل ہوگا۔ جب خلیفہ نے عبداللہ کو کعب کے سامنے بلایا تو کعب نے ایک دم سے کہا، خدا کی قسم، یہی وہ آدمی ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اور اس طرح شداد اپنی اس جنت کو دیکھ بھی نہ سکا جسے وہ کئی 100 سالوں تک بنواتا رہا۔